Салом алейкум, дӯстон азиз. Хуш омадед ба канали мо Мега Бозор. Шумо қадри ман ҳастам, Мухаммад Рахим. Имрӯз 5 июл 2020 сол мо қарор дорем мол бозор Регар, бозори Пахтабод. имрӯз барои шумо буқаҳои калони майдара навор гирифта ба шумо пешкаш мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл 145 сомон баробар аст. дӯстон азиз, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, ба мо рой кунед. Номер дар рӯи экран. Дар канал реклама ройгон аст. видео маъқул боша лайк монед, дар канал меҳмон боша обина шавед. Марҳамат, мо шумо якҷоя рафтем. Mega Bozor. Lütfü Abzor. Ijada бо якта симентал савдо шудааст 8500. Буқа Bu Furkat Samsan mı? Kaçan симентал наш. Mavagan bunlar. Ана инша Ha. 9500 савдо шудааст. Харидааст 9500. Инам симентал будааст. ин симентал не башкем, инаш Голдштейн. Якта Голдштейн 9500. Diyen mi? Röşek Симентал oldu mu? 8500. Bunu kim aldı? Ана бо якта буқачара гирифтааст 5900 сум. Буқачаи сиёла месни 5900 харидааст. هشت هزار و پانصد، 9500، 5900. بیا اینجا بیا چا میکنید bir harça gir bak tamam. harca çörekli. Hayır belge lo bakır çam et. Ne böyle gel. Ана бо якта симента 9000 сомон савдо шудааст. Bak to haştirim dara. Yok. Ана буқаи калон порода симентал. Simintal bu uzaydan çıkan ayıp. Ана 29 сомони ҷой савдо шуд. 830 кило бор дошта. Bak Germanya bu. 830 кило. ҷой вес 29 сомон савдо шуд. Ne zaman kam o bre? Neçige var teke bu? 24070 сомон мешудааст. 830 кило 29 сомонӣ. бо якта буқаи калон ҷой вес савдо шудааст 27 сомонӣ. 605 кило вес дошта 27 сомонӣ савдо шудааст. инам буқаи калон. Ана бо буқаи якта сиёла 12000 сомон мегӯяд, бозор 9800 сомон нарх аст. Bak bu da bak bana git. ана бо якта буқаи сиёҳ 9500 сум бозор нарх кардааст. Нархаш 11000 сомон будааст. бо
buqa yakta savdo shudaست 6450 сом. 64,5 savdo shudaست. Buqai siyoh. Na bu yakta buqai kalon 13000 somon mega bozor 12000 somon karda bozor. 12000 somon bozor narx karda است. Buqai narx siyola Ina buqai 200 budast. Na bu yakta buqai siyoh 7000 mega bozor 6400 so'm narx karda. 64 bozor narx karda. Na bu yakta buqa 10000 somon mega bozor 9500 so'm narx karda. 95 bozor narx karda. 10000 somon. دوستان عزیز در اینجا دوتا بقای کلان نرخاش انیخ کردم نتونستم برای که صاحب شه نیفتم خب برای شما نوار کردم به نرخ باشم تماشا کنید بقاهای نفس کلان برادران عزیز همین بقاها چند سمانی باشه با فکر شما فکرتون را در کامنتاریا نوشته مانید اینجا دو بقا 8000 سمانی میگه yakta sığ. Narx karda soda 14200 somon. Har dusha yakjoya. Yaktash in, yaktash in siyoh. Savdo dora 14200 so'm narx karda soda yakjoya. Mana bu yakta buqa savdo shudaست 8450 so'm. 84,5 savdo shudaست. Bu yakta buqa sredni 7000 somon mega bozor 6100 somon narx karda. 61 bozor narx karda. Narxi 7000 somon. Bu yakta buqa savdo shudaست 7300 somon. 73 savdo shudaست. Buqai siyola. Buqahoy maydara navor girifta videoda davom mekunam. Bu yakta buqa 6000 somon mega bozor 5400 so'm narx karda. Ana 5500 so'm bozor narx karda 6500 narxash. 55 bozor narx karda. Siyoh. Savdo shudaست buqa mayda 4700 so'm. 47 savdo shudaست. Ana 4500 so'm. Bozor 4200 narx karda. 42 bozor narx karda. Bu yakta buqa 6500 bozor 5100 so'm narx karda. Buqai siyoh 6500 bozor 5100 so'm bozor narx karda. Bu buqa yakjoya savdo shudaست 8500. 85 har dush yakjoya savdo shudaست. Yaktash siyoh, yaktash siyola. Bu yakta buqai mayda siyoh 4500 bozor 4350 so'm narx karda. Ben master
Ana bu ayakta buqa 5000 so'm, bozor 4700 narx qiladi. Nadodas 5000 so'm degan. Chilhol bozor narx qiladi. Ana ina 4000 so'm degan bozor 3400 narx qiladi. Kaçay mayda. Sivişor bozor narx qiladi. Narxi 4000 so'm.